Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Okay, before to continue our to start the study the lesson today, we do to pray. Okay, please let's to pray. Bulan. Okay, my friend, before we study, let's pray together. Okay, we can do to sing a song nasionalisme. Jadi kita akan menyanyikan lagu wajib nasional untuk membangkitkan nasionalisme kita. Oke, bisa dipimpin oleh siapa? Yang berudah. Oke, Aurel, please. Sila ya. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Okay, children, I want to check your present. Who is absent today? No one. No one. Yes. Okay. That's good. Good class. If no one to absent. Okay. Now you can to check your inform. Okay. Check. Okay. Okay. If the class is clean and uniform is suitable for today, we can continue about the study of lesson English today. Okay, before to the continue material, for a week ago, do you still remember about the material week ago? Ma'am, Okay, about narrative text. narrative text. Okay, that's right. And then, For the functional verb, okay, functional narrative text. Next, apa lagi? Ingatnya cuma segitu ya. Oke, no problem. It's no problem. It's okay. Benar bahwa minggu lalu kita mempelajari we can to study about narrative text, definition of narrative text, and then the functional of narrative text. And then for this meeting, for the third meeting, artinya pertemuan ketiga kita hari ini, yaitu kita tetap membahas tentang narrative text. Tetapi pada bagian ini kita akan membahas bagian yang berikutnya. Coba kita lihat dulu ya. Nah, hari ini Mem akan kasih tentang pemahaman bermakna. Oke, you can see this is pemahaman bermakna atau meaningful. Ya, pemahaman bermakna di sini narrative is a text that tell a story which aims to entertain the audience. It has elements such as plot, character, and point of view. It consists of orientation, complication, resolution, and reorientation.
often use past tense. Oke. Next, Mem akan memberikan pertanyaan pemantik. Ya. Have you read or heard a good story? Yes. Pernahkah kamu mendengar atau membaca Yes, ma'am. cerita? Yes. Oke, what a story? Cerita apa? Ma'am. Oke. Paling kundang story, ma'am. Oke, Malin Kundang story. I feel you entertain, you like to read the Malin Kundang story. Okay. Now, what makes a good story? Bagaimana? Apa sih yang membuat cerita itu menarik? What make a good story? Apa yang membuat cerita itu menarik? Maybe Aldian? We must learn, ma'am. Kita belajar menjadi anak yang baik. Oke, dia menceritakan bagaimana kita tidak bisa jangan seperti Malin Kundang atau anak neraka. Berarti di situ adalah isi dari cerita itu. And then, any else? Apa yang membuat story itu menarik? Oke, maybe karakter. That's right. Mungkin Anjini. Do you like karakter? Maybe handsome karakter? Yes. Bahwa pada hari ini kita akan mempelajari atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tujuan kita adalah peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks, naratif teks dengan tepat. Adapun model pembelajaran yang kita lakukan sama metodenya, model pembelajaran kita adalah problem-based learning, di mana problem-based learning ini memiliki 5 langkah. Pertama, kalian diberitahukan, dikasih tahu permasalahan, kalian mengamati. Setelah itu kalian akan duduk sesuai kelompok kalian masing-masing, dan berikutnya kalian akan melakukan atau mengisi LKTD yang edukasi nanti, berdiskusi bersama, langsung kamu mempresentasikan ke depan hingga nanti ada evaluasinya di tahap kelima. Oke? Dan metode yang kita gunakan itu adalah discuss atau diskusi. Dan penilaian yang kita lakukan nanti adalah asesmennya, yaitu ada 2, formatif dan sumatif. Di mana formatif dalam proses pembelajaran bisa dilakukan dalam kalian berdiskusi, bagaimana berpendapat, dan asesmen sumatif itu adalah di akhir pembelajaran kita untuk mengetahui bagaimana kemampuan kalian dalam mencapai tujuan pembelajaran. Oke, that's right. Oke. Now sekarang kita akan masuk ke step yang pertama ya. The Legend of Toba Lake. Once upon a time, there was a handsome man. His name was Bataguru Sahala. He liked fishing. One day, he caught a fish. He was surprised to find out that the fish could talk. The fish begged him to set it free. Bataguru could not bear it. He let the fish free. As soon as it was free, the fish changed into a very beautiful woman. She attracted Bataguru so much. He fell in love with the Miss Woman. Okay. Now, kalian sudah melihat videonya tadi ya. Okay, you see the videos. Okay, Mem akan menanyakan our question about did you see about this video? Okay, what do you think about this video? Okay, what do you see in this video? Apa yang kamu lihat dalam video itu? Fish with
become beautiful girl. Okay, Albia. Okay, now repeat again. The fish become a beautiful girl. Oke, dia melihat apa yang lainnya bisa? Rani apa Mas Albian tadi? Melihat langit juga cantik. Oke, that's right. Oke, anything else? Adakah yang lainnya? The man is falling in love with the woman or the fish woman gitu ya. Oke, next. Anything else? Adakah yang lainnya? Okay, what do you see here, maybe? What do you see in this video? Batara Guru the promise. Batara Guru Broke the promise, man. broke the. Melanggar janjinya. Oh, oke, dia melanggar janjinya. Oke, semuanya kayaknya sudah memahami ya cerita atau isi cerita itu. Anything else? Oke, again, anything else? Ada yang lainnya? Oke, yuk. Apalagi yang dilihat dari video tadi? Maybe the title of this video, do you know? The Legend of Toba Lake. Oke, berarti it means a week ago we can discuss about the kind of naratif. Berarti di sini termasuk dalam naratif teks, tetapi dalam jenis legenda. Oke, that's right ya. Jadi sekarang kalian sepertinya sudah banyak memahami apa isi cerita itu. Nah, sekarang any question for this video or for the materi today? Okay, any question? Adakah pertanyaan? Gak ada? Nothing? Okay. If nothing, sekarang now you can to form in group. Okay. Now please you form in group. Okay. Silakan kalian bentuk kelompok. Surat tulang deh. Aku jadinya gini. Oke, semua sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing ya. Yes. Oke, ini kelompok sudah kita menentukan sesuai apa namanya kesiapan belajar kalian pada waktu itu. Oke, sekarang oke, attention please, perhatikan Mem dulu. Sebelum kalian bekerja dalam kelompok, Mem akan kasih kalian petunjuk atau instruksi. How about the work in your group? Oke, nanti Mem akan kasih. I will give you LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi apa yang harus kamu lakukan? What are you doing? Yang kamu lakukan adalah kalian membaca. Okay, you can read the text in LKPD. Kamu baca teks, naratif teks di lembar kerja peserta didik, di mana itu ada dua. There is two title. Kenapa membedakan dua judul? Jadi kelompok 1, 2 nanti akan membahas tentang the Toba Lake, the Legend of Toba Lake, and then the kelompok 3 or group 3 and 4 itu akan membahas tentang the Legend of Surabaya. Oke. Nah, bagaimana selanjutnya? How about the continue or the instruction? You can read the text and then you can identification about generic structure of text. Jadi kamu akan mengidentifikasi struktur teks naratif teks sesuai dengan judul yang Mem kasih atau title different of
The Legend of Surabaya. Surabaya. Okay, until now, Yeah. are you understand? Are you ready to walk it through? Ready? If you're ready, I want to give you alphabet. Okay? Okay. Group 1. Okay, group 1. Group 2, what is? Okay. 2 and group 3. Okay. Group Oke, sekarang silakan kerjakan ilustrasi ya. Oke. Nah, iya, ini ditulis ya di sini. Karena kan di sini kalian itu kan menentukan, sudah tahu kan kerjanya apa? Berarti mengidentifikasi strukturnya. First part. Okay, have you finished group 2 and group 3? Yes. Sudah finish? Okay, if you have finished, we continue to present it in front of class. Okay, the next we continue the first group. Kita mulai dari kelompok 1. Okay, group 1. Group 1, okay. Silakan please present in front of class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my friends. My friends and I are here to convey the results of our group discussion. Okay, please let us introduce ourselves. We are from group 1. My name is Aisyah. Simin Khalifah. Aminda. And we will present the identification of the generic structure of the narrative text entitled The Legend of Naikoba. We hope that our friends can listen to our explanation carefully. Let's just start. Hi you guys. Here we will discuss the structure of narrative text about The Legend of Kobali. First, orientation paragraph 1. In a village in North Sumatra, a farmer living, he was a farmer who worked during the farming weather. On a sunny morning, the farmer fishing in the river. Happy full, this week the god beside in the earth, he made me sit down. Farmer cheered that after God being down, he was busy to see the silver color of the beautiful one stone it. I hear straight
What is the structure of narrative text in Legends of Global Language? Is there anything else? Anybody? Where is location of Kobalai? Satu lagi. My question, why the paragraph 1 is excluded in the orientation? Okay, thank you. Why the paragraph 1 is excluded? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari bulan. Writer or orientation, complication, orientation. Saya akan menjawab pertanyaan dari Naila. Ada di Sumatera. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. The second is content in relation to the contrast place of event and theme of the story. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, next, group 1 and until group 4, this is a good presentation. Okay, give applause again. Pusing tadi sudah presentasi, lebih baik kita ice breathing dulu ya kayaknya. Oke, stand up please, ice breathing. Oke, kita melakukan ice breathing terlebih dahulu. Oke. Oke, ice breathing kita simple, so simple, but kita put the best karena kita akan melakukan tepuk the best ya. Oke, Mem akan pandu ya, semangat ya nanti ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best, the best. Yes. Oke, thank you. Oke, sudah semangat lagi? Are you ready? Ready. Oke, kalau sudah semangat dan siap untuk belajar lagi, sekarang kita evaluasi. Mem akan memberikan tes sumatif. Oke, Mem akan memberikan linknya ya. Kita akan kirim linknya. Oke, sekarang silakan buka di grup kelas kalian, buka link Google Form-nya, silakan diisi evaluasinya untuk materi kita hari ini. Selesai semua ya? Itu langsung kita berikan skornya di situ. Oke. Sekarang, oke, now siapa yang mau atau yang ingin conclusion-nya, siapa yang akan membuatkan kesimpulan? Kita simpulkan materi kita hari ini seperti apa? Oke, memberikan kesimpulan. Oke, maybe Dina. Stand up please, Dina. Okay, the difference of that good story is about the reorientation. In the relation of Surabaya doesn't have reorientation, and for the Surabaya having reorientation, but
4 struktur teks, yaitu ada orientasi, ada complication, ada resolution and reorientation. And then the Legend of Toba have 3 structure, yaitu orientation, complication, and resolution. Happen atau have not resolution. Oke, that's right. Oke, sekarang silakan kembali ke grup. Kita lihat, kalian akan isi refleksi dulu. Refleksi ini dimana bagaimana sih perasaan kalian belajar pada hari ini. Oke, silakan buka linknya sudah kirim ya. Sudah kirim linknya. Oke, buka handphonenya lagi saya. Jadi silakan. Oke, refleksi hanya sedikit soal ya. Apa yang kalian sudah rasakan hari ini, bagaimana, terus pembelajaran kita hari ini bagaimana. Oke, silakan. Finish? Finish? Oke. Sudah selesai ya? Oke. Kalau sudah selesai, terima kasih untuk refleksinya. Nanti Ben akan periksa refleksinya dari kalian. Oke, untuk hari ini, today studying about the generic structure of narrative text is has finished. Okay, and next studying atau untuk selanjutnya kita akan belajar lagi, yaitu tentang tetap narrative text tapi menulis